ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି ଭଣଜା ତୋ ପିତା ଆସନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହବ କିଓ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଣଜା ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବୋହିକି ଖାଇଲେ ସରିବନି ଏ ଶଳେ ଭିକାରୀ ଦଳ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବେ ଭଣଜାଟା ମୋର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥାଳି ଧରିବାଟା ଥୟ ନଈ ବାବୁ চন্দ্র ধৈর্য চিবিসিনা ওই বাবা যত করে ঘর আছে আউচে করে সুপারে বড় চরম প্রতিশ্রুতি ভণজা মামা গর জিলা মেঘ বরসে নাই কান্ধরে হাত পকাই ছাল ছড়েইবাটা গোটে বুদ্ধিমানর কাম মা তোর সে নাতি টকা দিটাকু কুকুর গুড় খপরা চাটিলা পরি চাটি লাগি ভণজা তা ছড়া সে তো আড়কু ঢাকিবনি রে এ ঝিও আড়কু ঢাকিব হে বাবু ভণজা তো মানে মা পার্বতীକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନା ତୋ ପିତା ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ତମର ପୁଅ ଦରକାର ନା ଜୋଇଁ ଦରକାର ବାସ୍ ବାକି ଏ ହୁଗୁଳା ଗୋସେଇ ବୁଝିବ মামু ভিড়ই ভাই আসিলেনি বরা বাসনারে মো নাক ফাটি পড়ুছে বুঝিলু ভণজা ভাবিলি এমিতি বাসনাটা আসিলা কোউঠু হ্যাঁ এত দিন পরে এ জয়ী পুଅ যেতেবেলে শ্বশুর ঘরকু আসিছ যাহা হেলে ভাল মন্দ কিছু আনিথিবে নিশ্চয় হেলে বাবু ভণজা এ ভোলানাথ শিব হ্যাঁ এটি অনেক দিন হেলা ভাড়ি মারিছন্তি মামু চন্দ্রধ্বজ চুপ চুপ মামু কিরে ভিণইকি কেমিতি কথা কুহযাଏ শিখিবি সে কোন ভেগনা পিলা যে শ্বশুর ঘরে পড়ি রহিবে ভণজা তথাপি 20 বর্ষ হেলা রহিলেনি যেহেতু ইয়াকু লাজ লাগিবা কথা হুকুলা সেতিকি তাଙ୍କ মুখরে নাই এইটা বড় কথা হুকুলা রসনা সন্দত করি কথাবার্তা কর তা নহলে কর করিব শুলে পারিবেনি কর বক্ষ রক্তরে ভিজাই দেবি হিমালয় দেশ ভোলানাথ করিল কটাক্ষ কাটিল মো বক্ষ তুম রক্ষা নাহি আগে কাটিল মো বক্ষ তুম রক্ষা নাহি আগে মন্দ ভাষাভাষী হয়ে মরণ হচ্ছে অনেক লাঞ্ছনা অন্য লক্ষ্য অঙ্গে আনিও চরণা কপাল তোমরা আনিও চরণা কপাল
ଧ୍ୱଜକୁ ଦେଉଛ ମରଣର ଭୟ। নয় ভোলানাথ নয়, ଆମ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛ ଏ ତନିଆ ତାଣ୍ଡରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଅନ୍ନଦାତାକୁ ବଦାଘାତ କରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର ନା ଭୋଳାନାଥ ଶିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ এই, কাই বক বক হউছ? নাই নাই তুমি কাই বক বক হউছ? হ্যাঁ? নাই নাই কাই বক বক হউছ? ভଣଜା ମୋର ঠিক କହିଛି ଏ ବାଳ କାଟିବାକୁ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ହୁଗୁଳା ଲଙ୍କା ଛେଳି ପରି ଭଣଜା ଏଇଟା ଗନ୍ଧଉଛି। ଛି 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 ଛି, ମୁଁ ଏପରି ଅପରଛନ୍ୟା ଲୋକ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ହୁଗୁଳା ଏ ଭୋଳାନାଥ, ବୃଥା ଚିତ୍କାର କର ନା ଭୋଳାନାଥ ଶିବ। ଦବୁ ଭିଳୋଇ ବୋଲି ଅନେକ ସହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଶଙ୍କର। ପାର୍ବତୀର ବିଧବା ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ନାଥ। ଶୁଣ ଶଙ୍କର, ଶୁଣ ଶଙ୍କର, କାଟି ପିଟି କର ନା ହଙ୍କାର। ଶୁଣ ଶଙ୍କର, ପାର୍ବତୀ ବିଧବା ବେଶ ଏ ଦେଖି ହେବି ମହାଦଶ। ମିଛେ କର ନା ତୁ ଥର ଶଙ୍କର। ଶୁଣ ଶଙ୍କର, ଗରଳଖିଆ ପିତାରି ଏଡ଼ିକି ଚାତର, ଅନ୍ନଦାତା ପ୍ରତି ଥିଲେ କାହିଁକି ଖାତର। ଗରଳଖିଆ ପିତାରି ଏଡ଼ିକି ଚାତର, ଅନ୍ନଦାତା ପ୍ରତି ଥିଲେ କାହିଁକି ଖାତର। পড়ে পড়ি রহি পিছরে দেখাও ছই, কুত্তা পড়ে পড়ি রহি পিছরে দেখাও ছই। পকুল কুলো পকুল মেরে শুনো শঙ্কর। শ্বশুর ঘর চেপে আসি ছায়ে ছয়, ওঢেই দিগরু জমা কন্যা শ্বশুর ঘরକୁ ଯେବେ ଆସିଥାଏ ଜୟ, ଓଢ଼େଇ ଦିନରୁ ଜମା ଅଧିକ ଦେବ। ସଙ୍ଗେ ଧରି ପରିବାର କହିଛ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ସଙ୍ଗେ ଧରି ପରିବାର କହିଛ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ସୁମନ ଭ୍ରଂଶ ହୋଇର ଶୁଣ ଶଙ୍କର।
ଅନ୍ନଦାତା ତୁ ଆମ ଅନ୍ନଦାତା ମୁଁ ହେଉଛି ଘର କୁକୁର ତୁ ପାର୍ବତୀର ବିଧବା ବେଶ ଦେଖୁ ମାରିଦେବି ତମ 2 ଜଣ ଯାକକୁ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି हुगुड़ा हुगुड़ा ए हुगुड़ा भाईला नमस्कार कौनची हम जान पालिनी कौनची हाँ। अरे मु देखिला बेले हाँ। वाई पो तो चंद्रध्वज को मारा मारुथिले हाँ तुमे कहीं कांदुछ भाईला ए तम बिलरे जदी पानी फुल कलो मानी माने तम बिलरे जदी पानी फुल कलो अच्छा पड़िशा बिल्लू को निश्चय झरेब ठीक सेमती भणजाटा मोर निर्दोष रे माड़ खाइबा देखी मो आखिर गाले चुप इच्छा बंद करे से कुंभीर कांदोना जाई पुआ मु कौन कहूली कि बाबा मो कथा टी शुण आस जाई पुआ आस पुआ आम चंद्रध्वज किसी भूल करिछि कि से कथाटा मते न पचारे ए पापी चंद्रध्वज को पचारले ठीक होता चंद्रध्वज चंद्रध्वज कौन है अरे कौन पाई ज्वाई पो ते माड़ मारुथिले तोर दोषटा कौन मु जानिबा को चाहूछि चंद्रध्वज तोते पचारुछि परा कौन पाई ज्वाई पो ते माड़ मारुथिले ए भाईला मो भणजा कोन एमिन थम कहतो काई मते पचारनो मु उत्तरटा देई देबी ए जो तुम गुड़ा बंत जोई भोला बाबा जो भोलानाथ शिव तुम गुड़ा बंत जोई आज 4 पुला गंजई टाणी देकी आम मामू भणजा जोड़ा जागु को खाली पिटी पाक दे प्रश्नटा मु तुमको पचारिनी पचारि छी चंद्रध्वज को कथा ऊपर कथा कहिबा तुम्हारा गोटाए बद अभ्यास शुण मु न पचारिबा पर्यंत जेमिति तुम मुखरु मुरुत्तर न शुणे पचार पचार चंद्रध्वज चंद्रध्वज कौन है कौन पाई जई पो ते माड़ मारुथिले तू तते पचारुछि चंद्रध्वज कौन पाई जई पो ते माड़ मारुथिले चंद्रध्वज नहीं 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 पिता नहीं माने मो भाईना को ए खाऊ तोर से निरुतर मुख प्रति छबिरु मु सब बुझी पारुछि पिता जा जई पो का पाद धरी क्षमा मार अरे तते कहूछि जई पो का पाद धरी क्षमा मार जमा मागिना मोती आओ अधिक कथा कहिबा मारी देबी तुमको मारी देबी तुमको भलरे कहूछि जा जई का पाद धरी क्षमा मार मारी कथाटा समाधान हे जिवो जई पो का पाद धरी क्षमा मार कौन कहला बेटा मजाना मो भोलानाथ को क्षमा प्रार्थना मांगिबी तू मागिबो भाई पिता गाय अरे निर्बोध धरी रुद्र पाद तोरी जा चल
দিয়ে তুমি শিরে বাঁধানো সেপিলে তারার স্বয়ং মৃত্যু পরবর্তী দুষ্ট বুদ্ধিয়া চরি সুমনে হইল পাপাচারী চন্দ্রধ্বজ ଭଲରେ କହୁଛି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ ମା କହୁଛି ଜମାରୁ ମାଗିନା ମୁଁ ଅଛି ଏ ହୁଗୁଳା ଯା ମୋ ଧନଟା ପରା ଭଲରେ କହୁଛି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିନେ ଆରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଯା ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଠିକ ଅଛି ପିତା ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ମୋ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି মতে তুমি ক্ষমা করিদেব ভোলানাথ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଧର ଥାଉ ପଦାଘାତ କରି ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ପିତା ହଁ ଚାଲି ହେଲେ ପିତା ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଯାଉଛି ପିତା ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବୁ ହଁ ପିତା ତୁମକୁ କଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପିତା ବୁଝେଇ ଦେ ପିତାକୁ এই ପିତା ଥରେ ଅନ୍ତର ସହ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ପିତା କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିବି ତୁମର ଜ୍ୱାଇଁ ଦରକାର ନା ପୁଅ ଦରକାର ମାନେ ତୁ କଣ ଯଦି ଏମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ପିତା ମାନେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବେ ପିତା ତୁମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ କିଏ ସେ ଅନୁମତି ଦେଲା ତୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାଇନା ହଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଣଜା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କଇର ଭଳା ବିଶିକେଶନ କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ଏ ତମ ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି କାଳେ ବିଷ କି ଜହର ଖାଇଦବ ତେଣୁ ମୋ ଭଣଜା ପଛରେ ମୁଁ ପଳାଉଛି ତମେ ମୋତେ ଆଉ ଜମାରୁ ଜଗ এই ହୁଗୁଳା ଏଠିକି ଆ ଆରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଏକା ଫେଲେକେ ଭରି ଯାଅ ତାହେଲେ ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କେବଳ ତୁମାରି କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ସେଇଟା ଆଜି ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି ତୁମାରି କୁମନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ନିନ୍ଦିତ ଭଲ ହେଲା ସବୁରି ନାଟକର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛ ତୁମେ ତୁମେ ହେଉଛ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯେତିକି ଦିନ ଘରେ ରହିବ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଚାକର ଭଳି କାମ କରି ରହିବ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟାଅ ସେଦିନ ଚିହ୍ନିବ ଏ ରାଜା ହୈମବନ୍ତ କିଏ କୁକୁର ରାଜା ହୈମବନ୍ତ କହିଲ କୁକୁର ବୁଝିଲ ଜଇଁ ପୁଅ
ବେନି ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧ ମୁଁ ବୁଲା କୁକୁର ହେଲେ ତମେ ପୋଷା କୁକୁର ତମେ ମାଲିକ କୋଳରେ ଶୋଇବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖାଲି ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରର ନାଁ ଧରି ଡାକିଲ ଚଳିବ ଜଇଁ ପୁଅ ଏ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତମ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କଲେ ଭବ ଜଳରୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମ ଲିଙ୍ଗଟା କ'ଣ ସୋଲରେ ତିଆରି ଏ କାଇଁ ଦେଖେଇଲ ମାଇଲ ନା ଗୁଜି ମାରିଲି ଏ ତଥାପି ଚଳିବ ଆଚ୍ଛା ଜଇଁ ପୁଅ ଏ ତମର ଯଦି ଅଭାବ ଅନାଟନ ଲାଗି ରହିଛି ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାଣିଜିକି ବାହା ହେଉଥିଲ କାହିଁକି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହା ହେଉଥିଲ କାହିଁକି ଏ କଥାରେ ନାଇଁ ଏ କୁକୁର ଭୁକିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଭାଣିଜିକି ମୋର ବାହା ହେଲ କାହିଁ ଏ ବଳ ନାଇଁ ତମ ବଳ ନାଇଁ ତମ ବାହୁରେ କ'ଣ କହିଲ ଆରେ ଏ ପାପି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜଟାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ତୁ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତମ 2 ଜଣ ଯାକକୁ ଏଠି ଜାଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ କଳୁଷିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ତ ଜୀବଟାକୁ ପାଡ଼ି ଫେଙ୍ଗି ଦେବି ସେଇ ହିମାଳୟରେ ସର୍ବୋପରେ ମନ ଥାଏ ଯେପରି ମୁଁ ହେଉଛି ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଦେବ ଦେବ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶଙ୍କର ଶଳା ପୋଷା ପୁଅ ଗୁଞ୍ଜାରୁଅ କହିଲା ନା ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶଙ୍କର ମୋ ନାଁଟା ବାପା ହେଲା ହୁଗୁଳା ମୁଁ ହୁଗୁଳା ଜିନିଷକୁ ଟାଇଟ୍ କରେ ଟାଇଟ୍ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ହୁଗୁଳା କରେ ବାପା ତମର ଯୋଉଠି ତେଲ ଦରକାର ମୁଁ ସେଠି ଛେପ ମାରି ଏ କାମ ଚଳେଇ ଦି অপেক্ষা করো রাজা হইব বন্ত লঙ্গলা জটি আসিব তুমকু যদি দণ্ডর ভিখারি মন সজাই দেইছি তেবে চিহ্নিব এ হুগুলা কিয়ে রহরে জটিয়া তু জিবু কুয়াড়ে